afro kuman ta tabuk sojun faina yang godal no kui Ada. Mau kata, mau kata, দেখেন না মটকাগুলো কত সুন্দর পরিষ্কার বাজারও মানে আবো বকর গাবো হামি আছে কাই দেখেন না দিতে নিচেরটা বাই করো তারও খুঁজে আর বকরং তাছে নরকার দিক আমিও প্রথম দেখলাম এটা বাবু খাবলা 10 মাস How pukul ya nama? তাই ডেপুটি সিও সার দङो তাইবো দङो সিনি টেকনিক্যাল অফিসার নিতাই সাহা ববো দङो তাই আর লোকেল নি চিনি বড় রক যতন দंबायो এনকে जों তিনি गन्डासरा लंगत्राय बेली ताई कांचनपुर तीनटा साब डिविजन जों मटका थाइनै खलाई रही रहनाय बरक फालनाय ताई आरो बरक ट्रेनिंग बो खलायनाय बरक रंना बुजगनाय साइ फुंदुंनाय बरक फाबो फालनाय अमहाय ताई चिनि अरो बाहायनो जों अरो अफिस हयतेबो चिनि पिओ अफिस हयते फालजागनाय खुसराखेबो फालनाय ताई मटकाखेबो फालनाय अमहाय যতন হামবাই তাবক চিনি সার ডেপুটি সার আমতই কিসা কগনার তাহলে কি হবে মানুষ কম দামে শীতল পাবে প্লাস আমাদের যারা এসটি ইউথ আছে তারা ওইটা প্রোডাকশন করে কিভাবে নিজের ইনকাম করতে পারবে সেই জিনিসটা আমাদের হলো লক্ষ্য আমরা চাইবো যে আগামী আমাদের চিন্তা ভাবনা আছেন আমাদের ইএম স্যার এবং সিএম স্যারের সঙ্গে আমরা কথা হয়েছে যে আগামী বছর আমরা এখন তো আমরা শুধু এডিসি হেডকোয়ার্টারে ফিশারি পিও ফিশারি অফিসের সামনে করছি এটাকে আমরা সাব ডিভিশনের যে হেডকোয়ার্টার আছে গন্ডাছড়া কাঞ্চনপুর লংতরাই বেলি ওই সমস্ত হেডকোয়ার্টারগুলোতেও আমরা কিছু প্রোডাকশন করব এবং ওই এলাকার মানুষ যারা আছে তাদেরকে ওইখানে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে আমরা শীতল প্রোডাকশন আমরা করার চেষ্টা করব কারণ শীতল হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে না নর্থ ইস্টের মধ্যে পুরো একটা জনপ্রিয় খাদ্য এটা আমাদের যারা ইন্ডিজিনাস পিপল আছে বা অন্যরা আছেন এটা সবাই এটাকে পছন্দ করে তো আমি এটাই চাইবো যে আজকে আমাদের ইএম আমাদের Mazana program of PO fishery PTO ADC City Deputy CEO SF Longtray Bili Kanchanpur যতন হামবাই নজর ফাই মাজা ফাইনাই মিডিয়া রকনবাম ফিশারি ডিপার্টমেন্ট তিতি ডিসি হাফাংনে ফিশারি ডিপার্টমেন্ট বাখাকতै जों ताकलाय सालाम जाका जे बेरमा आगियो अंके जों बेरमारो बाजार सिमानो जों ताकलाय तिति डिसि नो अब ओन इनिशिएटिव बाय 1000 केजि एवनाय बाजाराव जे प्राइस बे फाजानाय अबन नायके जोंनि जों 200 रुपीस पर केजी लेस के जों फालानि सिरि तबक प्लेनिंग खाजाक दुइटा कैटेगरी का और कैसा जों फालाय 400 पर किलो ताइ कैसा जों 500 पर किलो अबनो सिनि इनिशिएटिव जे जों टीटीडीसी हापांनि और बेरमानि बिसिंताय कैसा सिनि रेवेन्यू आन खायनाय और रांबाय फाइनेंशियल जों डेभलपमेन्टनि सामु तांजानाय ओंखाय जों सिनि जे एसएफ दंनाय अफिस गन्डासरा अंथं कांचनपुर लंगतराय बेली आ जागाव सिनि बरनो योड एमप्लॉय रनो जों ट्रेनिंग खालामनाय जों इनिशिएटिव लानाय आबुनि यागोल जों जत सिनि साब जोनल अफिस दंनाय आरो खायरा जानाय कटाल जे साब जोनल जों अफिस कटाल खालामनाय आरो जों ट्रेनिंग खालामनाय आन एमप्लॉय योड दनो कैसा जों सेल्फ रिलायन कैसा निजेनि याकुंबाय साब सानै याकुंबाय जों बासानायनि अब जों लामा फुरनाय बेरमा तो सिनि बरक मैक्सिमाम जतन जागो ताबगर तिप्रासा वानसा जतन बाय नागो तो बेरमा कैसा फेवरेट काकै वो बाजाराव चले सिनि बरक जागोन सिनि बरक बाने फालमा गागे ताइबो गाहाम जों जे
borok phalai rok to borok business simse bokha kanu business hingka ke bo takhane bini business simse bini business minded borok bo business simse wan choknai rang bahai ke bo income khainai rang an khainai abo simse bo to wan choknai bini profit product bo best quality ong nangai phalai rang ajemer mesime ongya abo chakha ke chini besak bo healthy quality no bose abo maintain ma khainai kaching department hoite khaija kangkai amo quality bo maintain khaijanai bo best quality ongnai ke je unemployed yo dongno sing jefuru sing training roi borno sing boni bakhakte sing joto jaga sing training roi borno sing bermar salam bajanai borno ba taima sing bazar je price bari tongmani sing borno fees khairene bazar naike kom price be phalan bai less benkai joto borok joto keda gurum borok no borok effort khimane joto na hambai fishery department by Sakthaja chini berma khlok lai mani panda pandao phaimanda phainai chini borom ganang honorable EM Rajesh Tripura tei bisini PU Fisheries Deputy CEO tei bu department ni officer borona ni pipe hamjang ma roi tini kisa kong na rowana berma jotono chini tiprasa hingke salai omo jotono siwo joto population tongnai joto family tongnai khoroksa family wo per month nang minimum 500 gram use khayo averagely maximum berma phaljawo bini angni sokpai chini tiprasa rok salai chini borongram em samani je bermani gungoto man je tongni nangmani je quality maintain khaijani nangmani obo bazar ni berma o maya tini sungsini ADC hafang bai je chini fisheries ni department tongnai rok je quality maintain bahai khaini nang bahai khaike berma sawani moto upojukto obo tini sung inauguration ni bisingti borok highlight khainai sai khanaronai bahai khainai chini fisheries em sakha buskang salo chini yot rong no जों berma sanamani training rorowoi bahike जों sakbai thang basawi mana obo जों training rorna ge जों oro kisisa khaimani je data tongmani aro जों busuk profit ung saimangkha tini total oro 1000 kg berma integration khaijani kholok jagna 1000 kg ni bangoi prai 3 lakh expenditure thangha thung expenditure ne kormachari or ne labor cost dry fish paimani omhai rakhe thangkha thila paimani omhai so ge profit ne approx 2 lakh ge chung omno hisab khaine hangke nang 70% approx 70% profit tong nini je investment khaimani 70% profit tong ge chung omno per month jodi si khaima hangke convert khaima hangke मासेwo 3 लाख जदि जों इनभेस्ट खायो 2 लाख आजे मा हांके खरकसानि लाइफ बोसुक सेटेलनाय जों अमनो मासे थां हांके 36 लाख थांनाय 36 लाख नि 24 लाख माने पर एनाम इंगे नों एप्रोक्स 70% जे नों प्रॉफिट खाइमानाय इंगे अमनो खाइनायनि बागै सिनि कायसा